Gijay kakabsat yung hanpay nga nakamo based ijay Executive Order 220. 220. Ijay when Corazon Aquino was the president, 1987. 1987. 1987 ijay Mount Data ko na arami dijay kuha nga dijay sipat Sipat. pispak nga dijay singon ni Romualda ito'y Cordillera Administrative Region. Yes. Because Okay. long time ago, we are under region. The Benguet is under region Region 1. 1. Yung ibang provinces was Like under Apayao, under Cagay- region, basta Cagayan region niya. Cagayan Valley. Yes. Cagayan Correct me if region, I'm wrong. correct. Integral part ti Region 1 iti kwa Yeah. Abra Benguet Mountain Province. Yes, Mountain Province. That was before 1987. So, nung lumabas na yung 1987 Constitution, dyan na rin yung lumabas yung CAR. CAR. Oo. Kung pinag-uusapan ng autonomy, kasi based on our experience, adungay dagiti darumrumwar nga yung sinasabi mo sa akin na even the leftists are sharing things or informations about autonomy. We as employees of the government, we would highly suggest na pumunta tayo sa mga credible person Oo. to get informations about autonomy. So, sino ba yung mga maisasuggest natin na Si may isang amokot ni Sir Greg Taag. Gregorio Taag, dating founder iti The Cordillera Connection. the Cordillera. May isang kuwada ito charity group Mm. nga nagadaruti na tulungan na dito shout out to Sir Greg Taag. Kadagiti kakabsat tayo nga kahit na nga makamo iti about autonomy, mabalin nga dito nga tao ti may isang asidgan nyo, Yes. nga pagdamagan nyo. Mabalimot ni Apo Joel Cervantes. Oh, yeah. Dito station manager iti RPN. May samot dito yung accredited nga lecture iti about autonomy. Kan dagayjay kahit na pay nga makamo iti mas detalyado, mabaling nga bisita kayo iti office ti Regional Development Council. Regional Development Council. Kan adamot DJ website damot lang. Yes. Mabaling nga bisitahan nyo di website ti Regional Development Council. Makita yung ijay ti details about autonomy. Yeah.